बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तेरह वीडियो के रूम सा समझो फरमाइश करे हो ची 9 10 मैच में शुरू होगा लखबर ما من سبب ان لکه چټیان کېدو والا دي یا ځنې شوي دي نو په دې کې 9 10 والا به وروسته اگزام اپلو والا دی 10 وروسته هغوی دپاره به پیدا یې موږ د 9 کورس شروع کړو دې کې اولنی چپټر دی میټریسز میټریسز جمع ده میټریکس واحد دی اوس میټریکس وایي څه ته دا یو ریکټینګولر ایریا چې په هغې کې نمبرز داسې په ترتیب سره په کالمونو او په روز کې ورکړي دې ته میټریکس ویلی کېږي دې کوېسچن کې ایکسرسایز 1.1 اولنی کوېسچن د دې کې وایي وچ آف دی فالوینګ آر سکویر اینڈ وچ آر ریکټینګولر میټریسز کوم پکې سکویر دي او کوم پکې ریکټینګولر دي سکویر هغه ته ویلی کېږي چې هغه کې روز او کالمو تعداد پکې یو شان دی that matrix in which number of rows and number of columns are the same هغه سکویر ویلی کېږي او په کوم چې ریکټینګل وي په هغه کې د روز او د کالمونو تعداد برابر نه نو دې کې موږ وګورو دلته په A کې دې کې numbers of rows is equal to 2 یو رودا شو یو دو روګان دي او numbers of columns کالم کې یو کالم دا شو دوه کالم دي پکې 2 is equal to 2 نو کالمونو او د روګان تعداد پکې برابر دی نو دا سکویر میټرکس A is a square matrix نور د لیکلو ضرورت نشته دی دومره اسان سوالونه دي دلته وګورئ په دې کې 1 2 دوه روګان دي او 1 2 3 درې پکې کالم دي مطلب چې تعداد پکې برابر نه دی نو دې ته ریکټینګولر میټرکس ویلی کېږي په دې کې درې روګان دي او درې کالم دي دا سکویر میټرکس شو یو کالم دی پکې او یو پکې رو دی نو دا سکویر میټرکس شو دلته وګورئ دا یو رو دی دوه کالم دي دا ریکټینګولر میټرکس شو په دې کې دوه روز دي او یو پکې کالم دی دې ته ویلی شي ریکټینګولر میټرکس دویم کوېسچن دی list the order of the following matrices اوس order څه ته ویلی کېږي نو order د روګانو او د کالمو تعداد ته ویلی کېږي اولنی به روز اخلي او بیا به کالم اخلي لکه مثال په طور باندې A دی نو په دې کې د تعداد دی د روګانو 1 2 2 روګان دي پکې او کالم پکې څو دي 1 2 3 اول روګان وروسته بیا کالم دي د دې اډر دی order of A is equal to 2 by 3 دا څنګه ضرب نه دی دا 2 by 3 دی دا څنګه تاسو لیکلی شئ 2 by 3 د دې اډر دی 2 by 3 اول روګان بیا کالم د دې اډر دی 1 by 1 د دې اډر دی روګان پکې 2 دي کالم پکې 3 دي نو دا 2 by 3 در دی اډر د دې اډر وګورئ 3 روګان او 3 کالم نو دا 3 by 3 شو 3 by 3 اډر شو دا یو رو دی 2 کالم دي نو 1 by 2 دې کې 3 روګان دي 2 پکې کالم دي نو دا شو 3 by 2 دې اډر One question there is question number 3. If A is equal to 3, 2 minus 4, minus 2 pi 0, minus 2 1 3, minus 2 1 5, or minus 3 4 6. Give the following elements. And the element task मालूम करें. A1 2. That A12 ना दे रहा A1 2 दे. A1 मतलब दे रो नंबर 1 और the 2 मतलब दे कॉलम नंबर 2 वो रो नंबर 1 दास राजी रो नंबर 1 अब यह कॉलम नंबर 2 पता है मतलब शो 2 A2 3 वो रहता 2 दे और 3 कॉलम है 0 बोलो वो -2
دا شيء نم کې بهتر دوباره ترمیم کړو. Question number 3, if A is equal to Question number 3, if A is equal to 3, 2 minus 4 minus 2, 5, 0 minus 2, 1, 5 minus 3, 4, 6, give the following elements. دا لاندې elements معلومول دي A1, 2 دا N12 نه دی دا A1, 2 دی دا 1 مطلب دی رو نمبر 1 او د 2 مطلب دی کالم نمبر 2 دا کالم 1 دی کالم 2 دی کالم 4 ور دا 2 پکې راغلی دا په رو کې راغلی په 1 کې په 2 کالم کې راغلی A1, 2 مطلب دی 2 داسې A2, 3 2 رو شو 2 پرنسپل او 3 کالم شو 0 شو A3, 2 رو نمبر 3 2, 1, 5 minus 2, 1, 5 او کالم نمبر 2 کالم نمبر 2 رو نمبر 3 2, 1, 5 او کالم 2 1 دا 1 A4, 3 کالم نمبر رو نمبر 4 او کالم نمبر 3 دا 6 A1, 3 1 رو او کالم 3 minus 4 A3, 3 number row or 3 number column 2, 1, 5 or 4, 0, 5, 6, 5. Question number 4, which of the following matrices are equal? The equal other matrices ته ویل کېږي چې یو خو د هغې order same او بل corresponding elements برابر وي. لکه مثال په طور باندې A او D دې corresponding element وګورئ د دې order دی 2 by 2 او دا 2 by 2 دی. Alta corresponding element 2 is equal to 2. 5 is equal to 4 plus 1. B1 is equal to 1 or 3 is equal to 3. 3 is equal to 3. Now A is equal to B. The barabar. The B to 2 is equal to 1 plus 1. 5 is equal to 3 plus 2 or 4 is equal to 4 or 3 is equal to 2 plus 1. No, the matter should be or C per means be barabar. Question number 4, then let A is equal to 2 minus 3 U O U0. B is equal to V minus 3 pi or W. For what value of U, V and W are A and B equal? The U, V or W څه قیمت پکار دی چې دا دوه دی ورسره برابر شي. نو برابرۍ ویلی شي موږ سپوز کو چې A او B دا سیم دي. Let A is equal to B. دا ولیکو 2 minus 3 U 0 O is equal to V minus 3 5 W. Most corresponding element ته بس چې کیدا کمپیر کیدا باندې بل برابر دي. نو چې برابر اله کې دي چې corresponding element برابر دي. 2 is equal to V. V is equal to 2. V minus 3 برابر شو. U is equal to 5. U is equal to 5. W is equal to 0. مطلب چې دا د V قیمت 2 شي د U قیمت 5 شو د W قیمت 0 شو نو A او B به یو بل سره برابر دي. پوینټ نمبر 6 کې موږ دوه میټریسز راکړي دي خپل میس دا برابر دي. First, find the value of A, B, C, X, Y and Z. کوم چې ویریبل دی ویلز موږ معلومو. تاسو موږ دا corresponding element یو سره کمپیر کوو. X plus 3 is equal to 0. X plus 3 is equal to 0. Then the X قیمت تاسو په اسانۍ سره ایستی شئ. دوه سره ته موږ 3 minus 2 0 minus 3. X قیمت به معلوم شي minus 3. But Z plus 4 is equal to 6. Z plus 4 is equal to 6.
+4 -4 or -4 मतलब 4z पार्टीशन और 6 minus 4 is equal to 2. The z value मालूम है शो बल 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 का 3y देखो बोले को आसानी में मतलब 3y minus 2 is equal to 2y minus 7 variable this set को और constant ना set वाला जब उसे 3y the plus 2y there minus 2y is equal to minus 7 2 बागा set शिना plus now 3y and 2y इधर करिए y पाते और minus 7 plus 2 minus 5 दाखिल मतलब बालू शो बल मुंसर minus 6 तो minus 6 बराबर शो a minus 1 is equal to minus 3 a minus 1 is equal to minus 3 दो अगर ता minus 1 plus 1 वो लगा हुआ अब खत्म शी यादा minus 3 1 आगा से तशिदा plus 2 a value बशी minus 2 मालूम शो बल मुंसर उसे b पाते दे c 2c plus 2 is equal to 0 2c plus 2 is equal to 0 2c is equal to 2 आवश्यकता है minus 2 बशी दोनों से हम बस 2 बाने डिवाइड को मतलब c पाती शी इधर से minus 2 over 2 the खत्म शी c is equal to minus 1 पाती शी b minus 3 या 2b में खबर लगा 2b plus 4 is equal to b minus 3 b minus 3 the b this set तरवाड़ा 2b minus b is equal to minus 3 और 4 आवश्यक तवशी minus 4 2b minus b इधर का यो b बाजी की और दावशी minus 7 so the question number 7 solve the following equation for a b c and d the a b c d value मालूम हो question ना कुछ दे हमने complicated दे हो मनाका खबर आना ये हम equation जो a plus b is equal to minus 1 ये तो और कोई equation number 1 b plus 2c is equal to 4 that's equation number 2 2c plus d is equal to 8 is equal to 8 that's equation number 3 2a minus d is equal to 0 that's equation number 4 उस पर देखिए वो जोड़े बदलो जैसे कि पाकि दा यो वेरिएबल कम से कम दा कामली जहाँ कम ही ख़त्म शी नबियाबा मुंतदी और सुख वेली मालूम शी कम साबत वो बने बी दल कम शताय और बी बदे कम शताय दा बी من ختم أول واحد دلتا بلس دلتا بلس ده دا يو إيكويشن ما دبلنا من ماينس كرو دلتا كوه دلتا بي شتري أو بي بدي كم شتا دلتا بلس ده أو دلتا ماينس ده نقدر نوع من يوم بس 8 كون دا دي بعد ختم شيء دلتا بم a plus c पाती شيء أو بدي كم a plus c पाती شيء वैल्यू बपासाने से मालूम शे तो वो subtract 1 from equation 2 the b plus 2c is equal to 4 a plus b is equal to minus 1 दा हमने माइनस तो दा अपना प्लस into दा माइनस हो गया दा हम माइनस और दा बा चेंज दा बा प्लस कुछ वो रहता दा बार b प्लस दा माइनस दा कर शो 2a नयम 2c minus a is equal to the plus or the plus that's 5 there में वो equation number 1 को 5 बंदा equation number 3 और equation 4 में देख दा minus d में खत्म हो d द प्लस है द माइनस दोनों दोनों भाइयों बस 8 को add 3 and 4
2c plus d is equal to 8 और 2a minus d is equal to 0. तो उसमें ऐड को the d और d by बसा कशी 2a plus 2c 2a plus 2c is equal to 8. ده دونا سير تبقى دوبا تقسيم ده دو تقسيم ده تقسيم ده تقسيم ده بشي a plus c is equal to 4. 2 انا يو a जोड़ شو ده 2c ना يو c और एटम को दो तकसीम शो दो चल जाता ये लगा वर्क इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 6 a plus c is equal to 4 उसमें बच दा कम इक्वेशन दा दे दोनों दा सब्ट्रैक्शन या एडिशन दा वास्ते दा दोनों भाई बस उसमें कंपेयर करो अल्तम दा वास्ते 2c minus a plus 5 is equal to 5 और a plus c is equal to 4 دلته وسګور دا a په دوانو کې ختمې دي شي نو صرف c په پاتې شي د c ویلو په اسانۍ سره ملا شي معلومه شي ایډ دلته a پلس دی او دلته a ماینس دی چې ایډ شي دا دوانو اکویشن a به ختم شي د c ویلو په اسانۍ سره ملا شي ایډ 5 and 6 دا 2c minus a is equal to 5 और a plus c is equal to 4 हम ऐड को दा a और a दे बसरा खत्म शो 2c और plus c दा शो 3c is equal to 5 और 4 9 उदाहरण से तब 3 तकसीम का 3c और 3 और 9 और 3 نو دا 3 और 3 ختم شو सी बराबर شو 3 دا یو equation موږ سره معلوم شو یو ویلیو اوس دا سی موږ که د a ویلیو معلومو دلته بل یو هغه په ګورو چې هغه کې دا a plus c د equation کې دا د c قیمت ولګي دا a به معلوم شي پټو c is equal to 3 in equation number 6 the 6 की मुंगा इनको नो a plus c no a plus c the c पर मुंगा 3 लिखो is equal to 4 no a value पर मालूम है शी the 3 बाग से तलाशी 4 minus 3 is equal to 1 the a value मालूम है शो और the c value मुझे मालूम है शो उस पाते शो the b value or the d value kada a value manga po एक नंबर के दागा पुट the b value को मालूम है पर kada c value manga po question number equation number 2 के पुट को no c दागा c को मालूम है दा 4 के the d value को मालूम है उस अवल पुट को मanga the a value को equation number 1 put the value of a in equation 1 a plus b is equal to 1 now a पर से बारे में क़यामत तक को 1 1 plus b is equal to minus 1 तो 1 आगे से तवाड़ा हुआ दा बश b minus 1 और दा minus 1 शी b is equal to minus 2 the b value मालूम है But shows D. No, the C the value chunga po equation number 3 के put को D value मालूम याद A value पर 4 के put को हम the D value मालूम कम जो कभी बाण को यो शायद जवाब राजी उसमें का C मा लिखूं तब को 3 के put the value of C in equation number
3 2c c value 2 c value the 3 plus d is equal to 8 both in a shape plus d is equal to 8 d is equal to 8 6 باقي توالي minus 6 is equal to 2 انت صرت وصولي شير هذا a value بقى port के port को हम d value में मतलब वही आता है तो 2 a the a value मुझसे मालूम है 1 is plus 2c minus d is equal to 0 दो ही कर दो और minus t is equal to 0 minus t is equal to minus 2 अक्सर तवारा plus मतलब minus 2 शी दोनों लगे को minus 1 के ज़रा पर का दा वह d शी d is equal to 2 तो same value बती राजी वीडियो फोकस को उस्ताद से पहले खारश को वीडियो जान सर लाइक कई और वीडियो सर शेयर कई और चैनल जान सर सब्सक्राइब कर घंटे पर निशान मान दी क्लिक की चैनल पर वीडियो राजी सर आसानी सर मेरा भी मना